Olisa gozielu nwanya hunsi n'ime apụtụwa maka afụfụ niile ọtalụ m n'ụwa ọkwa ekpele gị na-edumi ije n'ụwa si m nwere obi ụma na sobe ndị ụwa zụọ m n'ụzọ chigwa m hapụ ihe nke ụwa si m solo obi mesokwa na ndị ụwa ebe ọ bụ na ọsọlụ m nọlụ n'ala Igbo kemgbe gboo ọ bụghị naanị ugbu a ndị Igbo kwenyere na nwaanyị lụọ di o kwesịrị itinyetụ mmiri ahụ bụtụ ibu ọ bụrụ na nwaanyị lụọ di ka dịkwa otu ọ dị ọkachasị ndị nke dị kpangala a na-ekwenye na ebe ọ lụrụ di abaghị ya ma ọ na ọ dịghị ya ahụ mma ma ọ bụ na di ya adịghị elezi ya anya akụnụba nwoke bụ na ahụ nwunye ya ka a na-ahụ ya ọ tinye mmiri ahụ pụta ibu ahụ ya sị ahụ dị gị mma ahụ dị gị mma di gị na-elezi gị anya oge m lụrụ di anaghị m amadị akwa ebe ka ị hụrụ ukwu eji ama akwa adị mkpangala ọkpụkpụ olu dabacha n'ime ịwụnye ite mmiri ise ọ ga-abacha ọtụtụ ndị hụ m ha sị otu ịdị adịghịkwanụ mma ịma na ịlụọla di ugbu a ịkwesịrị itinye mmiri ahụ ịkwesịrị ime nka ịkwesịrị ime nka mgbe na-asịkwa aga m etinye ya uche mana o bidoro na-ewute m wee bido na-aṅụ ihe dị iche iche asị m riwe akwa tụtụrụ akwa ma nke ọgazi oriri asị m nwa nka ma egovin na-aṅụ otu awụkwa n'ezi wee ruo mgbe m tụrụ ime nke mbụ wee mụọ nwa mgbe ahụ ka mmiri ahụ batara ụmụkwanụ ndị buru ibu ya bụ otochi ha si kee ha na-agbalị ụbọchị na-ebu ọnụ ịhụ na ha tara ahụ na ahụla na owe zuo n'ụbọchị taa a chọrọ ileba anya na ihe gbasara ibu na ịmụ nwa ebe ụmụ nwanyị dị aka mbụ iji awele Chimamaka Ogbonna ọjị ugo ndị Igbo na-abịala ndewo n'ụbọchị taa n'ije nne na nwa na ụdala mmecha ọ masịrị di ya nwaanyị arụ ya na-ekwu onyonyo ifu ya ịgba ya titi n'ụzọ ị gakwa ama na onye a na-agwa gị na hapụ echi ịga ọmụgwọ ada Igbo bụ sọ mma na-eme ihe nkiri na Nollywood bụ onye isi ụlọ ọrụ Lose Weight with Benita mụ na ya nọ n'ọgbọ n'ụbọchị taa ụdala mmecha ndewo obi dị m n'ụtọ na ị nwere ohere bịa ka anyị na gị nọkọ n'ụbọchị taa na ihe gbasara ụmụ nwaanyị anyị na-eme nke bụ ije nne na nwa ịhụla na ihe ị na-eme ọrụ gị bụ ịhụ na ụmụ nwaanyị dị samsam etu ede dịka a chọrọ dịka pịnọ nghọtago ọ ya mere anyị ji sị ebe anyị na-eme ihe gbasara ụmụ nwaanyị na ịmụ nwa anyị mara gara maka ihe a so n'otu ihe na-akpa n'ezinụlọ ọ na-ebute ma nsogbu ma ọgba aghara ma ihe dị iche iche ọtụtụ ụmụ nwoke na-adị apụkwuo n'iro ụfọdụ na-apụ n'iro na-akaja ndị ha lụrụ alụ n'oke ọya ọwasago ọbụtọsigo afọ ayọrọ otu obe dịka ayọrọ ebe a na anyị awụkwa ihe m tụrụ anya ya ahụ ya lụrụ m nwa dịkwa nọ ya ọtago mana ugbu a ọtazie m ya bụ anyị ga-achọ ka ịtụpenye anyị azụ gwatụ anyị ihe ndị gbasara oke ibu na ịmụ nwa nnọọ biko kọwatụrụ ndị na-ekiri anyị n'ụbọchị taa onye ekwu dalụ nwaanyị ọma ndewo ọ masịrị m nke ukwuu n'ebe a taa n'ezie atụgo m anya ụbọchị taa Chineke mere bịa nụ m ebe a aha m bụ Benita Ezinne Igwe ya bụ na ihe ị na-eme gbasara ịkụziri ndị mmadụ ka ha ga-esi talatatu ahụ ndị nwere oke ibu n'ahụ ọ bụghị naanị ụmụ nwaanyị
ka gị na ha na-eme ya bụ ma ndị nne ma ndị nna ụmụ okorobịa ụmụ ogbọghọbịa ma ụmụaka nke a dị mma mana asị m ka njọ kemgbe ị bidoro ime ihe a kedu ndị kachasị abịakwute gị maka ya bụ ihe nọ n'ime ya ka ụmụ nwanyị ka ọ bụ ụmụ nwoke ọ bụrụ ụmụ nwanyị ọ bụ ndị mụrụla nwa o nwere ihe anyị chọrọ ịghọta nke eziokwu na ụmụ nwaanyị mụgoro nwa ụmụ nwaanyị nọ na di kacha abịa ọkacha ndị mụgoro nwa ofu abụọ ụmụ nwaanyị ga-amụ ofu ha ayọọla onye ndị ga-amụ ịbụọ ma ịtọ bifo ha ayọọ mana ndị kacha abịakwute m ụmụ nwaanyị gagodi mụ nwa ya bụ ihe m na-aghọta na ihe a bụ na ibu a afọ ime na ịmụ nwa so akpata ibu n'ọtụtụ ụmụ nwanyị nke a dị mma asị m ka m jụọ gị nke a bụ maka gị nwa na ajụjụ a bụ maka gị nwa ajụjụ a bụ maka gị nwa asịkwala na ị ga-asa m ya kedu ka ibu maka ama m na ibu buru ibu onye ị na-ahụ ebe a abụọ na ime onye a ị ga-eyiri akpụkpọ ụkwụ gị ọsọ na ije gbapụta ya si ya bịa gosi gị ihe ịrịba ama mere n'ebe ọnụ ya bụ ama bụ mgbe ị buru ibu biko a sị na enye mmadụ toruru oge ya abụghị ọsa ya bụ anyị ga-emetụta aka anyị ga-arụtụ ya ka o si dị dịka nne nwanyị anyị bụ anyị ga-ekpuchinata ọnụ kwuo ya ebe ọtụtụ ndị mmadụ nọ na-anwụ na-ebe akwa maka okwu anyị nọ n'ime ụbọchị taa mgbe anyị buru ibu kedu ka o si metụta mmekọrịta dị na oyoyo dị anyway nke wee eziokwu ụkwa na ibu ga-eme gị na di gị idine gị gawa okwu maka na ibu ga-ajọs buchicha ebe niile isi enweta ụtọ nwoke bịa metụta gị si biko ike adịghị maka na ike iji emekwado ihe nwa adịghị gị maka na bifo ebulichie onwe gị si ka imekwuo ihe nwa makwa ka e ga-esi kwagide gị nye akwagote gị bifo eme ihe nwa ọ na-akwa m ụra n'anya onye me ji wee chi ọnwụ si mba ihe igbo nke mba si agbapụ aka ji nwaanyị chọgide chọpụta nnọọ ihe nchọ kịta ahụ zikara ọkụ n'aka tupu ka ngosi nke a dị mma ekele gị maka na esi na ị ga-aza ajụjụ ugbu a ama m na ọtụtụ ụmụ nwanyị ndị ị na-enyere aka ka ha talatata oke ibu a ga na-akọkwara gị ụfọdụ akụkọ ka o si metụta ha kedu ihe ka mkpa ya wee pụọ n'afọ ụmụ nwanyị karịsịa ọtụtụ ka m na-anụ akụkọ na ihe gbasara mmekọrịta di na nwunye ndị o nwere ebe nwaanyị ga-egbu buruo ifere onwe ya na-emezi ya kedu ka ụdị ihe a dị ịghọtara maka sị na nwaanyị na-ere ogiri mara ijiji anya kpọrọ ọ onye garala ma onye ihe dị otu a metụrụla dịka gị nwa nọ ti ịchụgide ibu chụpụ ya nọrọdị na-akụziri ụmụ nwaanyị na ọtụtụ ndị ka ha ga-esi dịkwa yoriyori kedu ebe ọ kachasị emetụta ihe gbasara nwoke di na nwaanyị ya bụ ihe oke ibu a na-ekwu okwu nke eziokwu na ụfọdụ ụmụ nwaanyị ndị nna kụziri keshi aka ụfọdụ ga-asị gị na di ha chọzi ịpụ kịta nọ apụọrọ onwe ọ dịghịzi ka bifo ebi bịa ka anyị gaa ebe a ma oyoyo bịa ka anyị gaa ebe a akpọrọ gị na-agagharị na ibu ekwo ana asị gị na okeke na-eme wedin echi agara onwe ha nwaanyị maka na ihere na-emezi ha ịkpọ gị aga ka ndị enyi ya ghara ịhụ gị chịwa ha ọchị ịghọta ọ ga-eme ụmụ nwaanyị ụfọdụ ụmụ nwaanyị ga-agwa gị na
ọ na-eme anyị ya na-eme ha ndị Igbo sị na lose confidence ọ mere mụnwa maka echiche enwezi afọ ojuju ebe ha nọ mụnwa na like no ihe social media mbịa tinye picture o mere m kwụsịnata itinye picture maka na ịma nke ị ga-eti ndị mmadụ asị gị your tummy is too big magoro ndị ile aka ju na social media your tummy is too big watch your weight akọwa ndị asịrị chochocho so o mere m ji nọ nwa ebelata ka nsi itinye picture na social media kịta m na-achọ dị picture m ji eme before na after ahụzi m maka na enweghị m confidence post pictures oge ahụ so the thing na ọ na-enyekwa nsogbu mana bedo mana ịpụ apụ ma ị ga-ahụkwa ndị mmadụ jiri ya na-akparị gị ndị Igbo si na body shaming abịasị gị na-eke ịrazi o nwere echetara m onwe onye ka anyị ghara ịkpa aha si n'oge ahụ irita na nnọọ ego nwanne anyị nwoke irita na ego ya na-eke ịhazi jee ka akwa ahụ ọsọ ndị ka ị bịara ịrọ anya mmiri pụm n'anya n'isi ya mana ya dịwa kene biko anyị na-abịanụ akpatụkwana ihe aka anyị abatago nnọọ ụzọ esi amụ nwa dịkwa n'ụdị n'ụdị ndị nke bụ ụmụ nwaanyị ndị gabigara ihe ịwa afọ na-adị asị na biko hapụ m onye mere afọ m ji ha ịchọ onye mere arụ m ji wee ha otu a ịmụ nka dibịa gwọrọ m ọgwụgwara m afọ dibịa bekee gwara m afọ siri na mụ asala mmiri ọkụ na-eme na nka asị nka njọ ogbochiri nwaanyị wara afọ wee mụọ nwa nwere ike ime ihe mmegharị ahụ dịka ihe nọ n'ime nwekwara ike inyere onye dị otu a aka ibelata ibu ya bụ onye buru ibu anyị ụmụ ite ahụ abụọ n'ime ọwa afọ ịma bụ maka ha bụ nkata elu mana kịta anakọtara m jụọ onwe m ajụ maka mgbe ahụ ndị mmadụ ha ajụ m ka ihe mekwa n'afọ gị ji otu a ka eme eji buo ibu otu a ka eme nka ka eme nke ọzọ na-echekasị onwe na-echegbu onwe m ụbọchị sikwa n'onwe m na ngasịrịkwana ụmụ nwaanyị ibe nchọkwa anụ ọmarịcha ahụ ha na-achọ na ọ ga-adịkwara m mma dịkwara di m mma ọ wụghị na-aga dịka nne di gị dịka ọgụ a ma nwoke mmadụ anyị ma di m enweghị ahụ ka nwoke dị Samson so ihe ọ meziri ndị nwaanyị dị onwe ya cheki wezie na ịntanet hụzie na enwere solution jụwazie ndị mmadụ gaa online cheki hụ one class a na-eme weight loss journey mmecha ya gba mgbe m mụrụ diọkpara so ka m mụchara diọkpara ma achọwazie ọmarịcha ahụ wee chọta wedikwa ime nke ịtọ ọgụ egwuregwu si na ede ahụzi ime nke ịtọ ka mụọ mụchaa ya wee razie ka ifu onye pụta nna-ekwukwa aka ịrazi eziokwu na awa amapụ ekwupụta nwa mana ihe ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-eji ya anara experience gị na ịwa afọ ka eji kwupụta ha nwa na mma ha mmiri ọkụ agaghị eme na hapụ m biko amụchala m di m enweghị ihe ọ na-ekwu maka ya nne ka ngwa gị ịnọrọkwa ebe ahụ nwaanyị ọzọ anara gị ụra rahụ nne ọwụ mmadụ bụ ahụ eji gbagbo ya ọcha ji nwaanyị ha chọrọ omume chọta ihe ịchọ aka m na-achọkwa akabikwa ahụ na ndụ aka m na-achọkwa na-achọchukwu ike so na awa agakọpụta nwa awụwo excuse na ị gaghị adị mma dịrị di gị mma ime otu ahụ ede mgbe di gị meta gị ọ bụrụ na ịdịghị otu ahụ at least dịtụkwa mma n'anya ịchọgide iju eju ya dịkwa mma ọ bụghị bịa atara ise
Ezo kono mo ancho kwa ni. Ka ilo mo so no ni choku kujera. Wewe usipokuwa na choku huko. Mana aka gị mpara gị afọ gị ndị mụ gbara kwa mụ ejima nga anyị ga go inya dịkwa m ime mama ejima dị agoro ebe piti si agị ga na mmiri gị ndị asịcha mee ewu nga chọọ marịcha ahụ eziokwu ndị mmadụ emeka na iwu ọ mmadụ bụ ahụ so ijigodo ịwa afọ mmụọ nwa ịchọkwa ibe mma ị ga-adị ya ndị ahụ akwa anyị ga-eme bịa ka anyị kụziere gị ka anyị na-akụzi Ịdị ka achọ. Adị mma ndewo. Ugbu a na mgbe ahụ kedu ka ọ dị ebe dị gị? So mụrụ anya ọkwa mmarịta ahụ gị bịakwa back to shape ịnọbụ tukukwa guru mara dị gị mma onye nwekwara ikwu. So ihe ga-agọzi ụmụ nwaanyị finally biko ụmụ nwaanyị dị eji chukwu anyị ọnụ onye iziokwu na onwe ndị nwere ibu n'ahụ ọwụ nnọọ na agbụrụ ha ibu asịkwa m na ụta taa gị o gakwa m aka gị ụta maka na ọkwa ka chi gị si kee gị mana ejina maka ụmụ nwaanyị ga-ahụ ha weta kpọfkpọf wom eweta gala wom eweta shawama wom ihe niile a wụcha ihe na-egbu mmadụ ibu ịgakwa nụta mkpụrụ isi ma ọ mewe ihe mmegharị ahụ ịhụ na ọ ga-aka gị mma ọ nweghị ịhụ akpụ ilo asịkwa nga eri na nri o mana benata ka isi eri nri ọ ga-awụ di gị hụ gị tikwa aka n'obi si ọ nwunye mbe Ka bụ eziokwu ya bụ na dịka nne nwaanyị anyị bụ ịmụ nwa ma ọ na ịmụrụ nwa ekwesịghị ime gị ịhapụ onwe gị aka sị amụọla m nwa bụ na amụọla m nwa ya dịwazie etu ahụ Olisa gozielu nwanyị ahụ si n'ime apụta ụwa maka afụfụ niile ọtalụ m n'elu ụwa ọkwa ekpele gị na-edu m ije n'ụwa si m nwere obi ụma na sobe ndị ụwa zụọ m n'ụzọ chigwa m hapụ ihe nke ụwa si m solo obi mesokwa na ndị ụwa ebe ọ bụ na ọ sọrọ m nọ